2019 में हम में से कई या तो अपने घरों में बंद थे या घरों से बाहर लेके हमें कहीं रखा गया था। एक एक करके ज़्यादातर हम में से वो हैं जिन्होंने अदालत के दरवाज़े खटखटाए और अदालत के ज़रिए हम बाहर आए। इस बार भी हुकूमत ने मीरवाइज साहब पे कोई एहसान नहीं किया। 4 साल के अरसे के बाद जब वो हाई कोर्ट गए अपनी रिहाई के लिए, हाई कोर्ट ने इस चीज़ का जब जायज़ा लिया तो शायद हुकूमत मजबूर हुई उनको छोड़ने पर। 4 साल उनको, जैसे मैंने कहा, किसी भी हालत में रखा नहीं जाना चाहिए था। अब बाहर आए हैं। आज शायद 212, अगर मेरी गिनती सही है, 212 जुमा उन्होंने मिस किए हिरासत में रहे। 212 जुमा के बाद आज जामा मस्जिद में वो खुतबा जो है वो पेश करेंगे और लोगों की नज़रें उन पे होंगी। चाहूँगा कि वो न सिर्फ जामा मस्जिद में भी बल्कि बाहर घूम के जो उनकी सोशो रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी तरह से अब शुरू करें। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मुझे लगता है उनका एक बहुत बड़ा रोल बनता है। बिलखसूस जो पिछले दिनों से हम ड्रग्स की बात करते आए हैं, उसमें जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनका एक बहुत अहम रोल बनता है। तो मीरवाइज साहब इसमें एक बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। जो सोशल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं उसमें भी इनका रोल कम नहीं है। तो अब 4 साल के बाद बाहर आए हैं, जाहिर सी बात है थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें वो अपना रोल जो है वो जल्द से जल्द शुरू करें। उमर साहब, इस तरह के और किस तरह के पॉजिटिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत दे सकते हैं? सबसे बड़ा कदम लोगों को अपनी हुकूमत देगी, चाहे वो जो भी हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक पार्टी मेरी या किसी और की बननी चाहिए। बने जिसकी भी जीत हो बनाए, लेकिन कम से कम बने। किस वजह से ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, डर रहे हैं, छुप रहे हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात होती है, अगर मीरवाइज साहब को 4 साल के बाद छोड़ा गया तो मुमकिन है कि हालात इतने भी ख़राब नहीं हैं कि आप इलेक्शन नहीं करा सकते। देखते हैं इसके बाद वो क्या करते हैं। जैसे आपने कहा कि लोगों को हुकूमत दीजिए, लोगों की एक उम्मीद होती है, ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जिनमें एक डिसिप्लिन हो, मैनर हो, नज़्म ज़ब्त हो। आप चीफ मिनिस्टर रहे, असम्बली का तक़द्दुस होता है। इसी तरह नया पार्लियामेंट बनाया, वहाँ पर लोग जो जाते हैं, आम लोगों का नज़रिया होता है एक इखलाकी लोग जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज जो बीजेपी के रमेश भदौरी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के नासिर अली को खुले लफ्ज़ों में टेररिस्ट का लोग, अब अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ जो मैं आपके चैनल को तो लोग देखते हैं, मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता, लेकिन शर्मिंदा भी होता हूँ कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। नाराज़ भी होता हूँ क्योंकि आखिरकार ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ ही अल्फाज इस्तेमाल किए। समझ में नहीं आता वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं, मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते हैं। मैं तो बीजेपी के बाहर रह के भी मुश्किल समझता हूँ इन चीज़ों को बर्दाश्त करना। जो लोग इनके साथ मिल के काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के, मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। DSP Adil has been arrested in many accusations, and one of which has been that he has been used for the terror funding. So what is your take? मैं क्या कह सकता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ नहीं, इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स हमारे पास आते नहीं,
ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایک پولیس افسر کو گرفتار کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کا ثبوت ضرور ہوگا. ڈی ایس پی عادل کو میں یہاں تک جانتا ہوں ایئرپورٹ میں وہاں پہ چند سال پہلے تک وہ پوسٹ تھے, ملتے رہتے تھے. ہماری پارٹی کے ساتھ ایک خاندانی رشتہ ہے. میرے ایک سینئر ساتھی ہیں کوکرناگ کے, ان کے سن ان لا ہیں, تو اس حساب سے اس خاندان پہ کیا گزر رہی ہوگی اس کا بھی مجھے احساس ہے. لیکن اگر پولیس کہتی ہے کہ ان کے پاس اس سب چیز کا ثبوت ہے تو کریں کیس, اور جو عدالت کا فیصلہ ہوگا وہ سب کے سوا ہوگا. پھر اس میں ایک چیز یہ بات ضروری ہے, عام لوگ ہی این آئی اے ریڈ سے باقی اینٹی کرپشن فیس کیوں کریں, کوئی پولیس افسر ہی کیوں نہ ہو, اگر جینوئن ہے تو ٹرانسپیرنسی. جہاں اگر کسی کے خلاف الزام ہو تو اس میں تحقیقات ہونی چاہیے, کوئی قانون سے بڑا نہیں ہے. اور اس لیے پھر ہم مجبور ہوتے ہیں پوچھنے پہ کہ ابھی حال ہی میں ایک سینئر گورنمنٹ افسر نے اس حکومت کے خلاف جل جیون مشن میں 3,000 کروڑ کے گھوٹالے کا الزام لگایا. اس میں تحقیقات کیوں نہیں, اس میں ریڈ کیوں نہیں, اب اے سی بی کیوں سوئی ہوئی ہے؟ اگر الزام ہے تو الزام, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الزام صحیح ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ الزام غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن الزام کی تحقیقات ہونی چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ کی اے سی بی, ای ڈی, این آئی اے, سی بی آئی یہ صرف اپوزیشن کے لیے ہے. عمر صاحب آنے لاسٹ کئی ساری چیزیں ابھی تک ہائی لائٹ کی گئی, کبھی بالا کوٹ, کبھی مندر, مسجد, جب بھی الیکشنز آتے رہے بچا کچھ آپ کچھ نہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی لاسٹ ٹائم کہا تھا. اب تھوڑا سا اور ایک چیز ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ صنعتن خطرے میں ہے, جس حساب سے آج ایک ایم پی کو ٹیررسٹ کہا گیا, ایک جیسے آپ نے خود کہا ایک پرٹیکولر آئیڈیالوجی کے تحت مسلمانوں پر ایک. میں ان مذہبی فسادوں میں پڑھنا نہیں چاہتا. اتنا ضرور کہوں گا کہ کسی ایک فرد کے کہنے سے مذہب خطرے میں نہیں پڑتا. اب میں اسلام کی بات کر سکتا ہوں, کوئی کچھ بھی کہے, میں جانتا ہوں نا ہمارا مذہب کتنا مضبوط ہے. اسی طرح کوئی اگر ہندو مذہب کے خلاف کوئی بات کرے, میں تو یہ سمجھوں گا کہ وہ مذہب کسی ایک کے رائے سے بہت زیادہ مضبوط ہے. کیوں نہ اس کی رائے کتنی بھی مشکل ہو ہضم کرنا, لیکن اپنی جگہ تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس کے کہنے سے مذہب پہ اثر نہیں پڑے گا. حالانکہ اس طرح کی باتیں ہونی نہیں چاہیے. ہم پولیٹیکل جو ہے لوگ ہیں, پولیٹکس پہ ہم ایک دوسرے کا وروଧ کریں, ایشوز پہ ہم وروଧ کریں, گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ ہم وروଧ کریں, کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن مذہب کو نشانہ بنانا یا کسی کی کے مذہبی جذبات کو جو ہے ان کو زخم دینا, یہ نہ ہمارے لیے اچھا ہے نہ اس ملک کے لیے اچھا ہے. عمر صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. شکریہ.